بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم ٹو دا بایولش ورڈ. جی ویورز، آج ہم لوگ انگلش گریڈ 3 یونٹ 2 گفٹس آف نیچر، جس میں ہم لوگوں نے پوئم پڑھی تھی گولڈن سن، سنہرا سورج. تو بچوں اس کو ہم نے مکمل تفصیلاً پڑھا تھا. اس ویڈیو کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا اس لیکچر کے. آج ہم اس پوئم گولڈن سن کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. جی ایکسرسائز میں سب سے پہلا کوشچن ہے جی اورل کمیونیکیشن، لرننگ دا ساؤنڈز. ہم نے آوازیں سیکھنی ہیں. یہ دیکھیں بچوں، دا لیٹر اے ای آئی او یو آر وولز. جی لیٹر اے ای آئی او یو جو ہیں یہ وول ہیں. آل ادر لیٹرز آر کانسوننٹس. اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ کانسوننٹس ہیں. بچوں یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اے ای آئی او یو جو ہے ان لیٹرز کو پرناؤنس کرتے ہوئے ہمارے جو آرٹیکولیٹرز ہیں، زبان، ہونٹ، ٹھیک ہے جی، وغیرہ، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی بلاکیج نہیں آتی، ہم بول لیتے ہیں. لیکن جو باقی لیٹرز ہوتے ہیں جیسے بی، اس کو بولتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہونٹ بند ہوتے ہیں تو بلاکیج آ جاتی ہے. تو باقی جتنے بھی ہیں ان میں بلاکیج ہے، اس لیے انہیں ہم کانسوننٹس کہتے ہیں اور اے ای آئی او یو کو ہم وول کہتے ہیں. تو لانگ اینڈ شارٹ وول ساؤنڈ ہم نے آج سیکھنا ہے. لانگ وول کون سے ہیں اور شارٹ وول کون سے ہیں. نوٹس دا ڈفرنس ان دا ساؤنڈز آف دیز ورڈز اینڈ پریکٹس. جی اب ڈفرنس، فرق دیکھنا ہے جی ان آوازوں میں اور ان الفاظ کی پریکٹس مشق کرنی ہے. ایگزامپلس ہیں جی ہٹ، یہ شارٹ وول ہے بچوں. ہیٹ یہ لانگ وول ہے. کیٹ یہ شارٹ وول ہے. کارڈ یہ لانگ وول ہے. اچھا جی اب میں آپ کو بچوں یہاں پر ایک چیز سمجھاتا چلوں. یہ دیکھیں یہ آئی ہے، لیکن اس کو پروناؤنس اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہٹ، تو آئی کی تو آواز ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہیٹ، تو یہ کیا ہے، اس کی آواز دیر ہے. تو یہ جو اے ای آئی او یو ہیں، ان کی جب اپنی آواز آئے گی نا بچوں تو وہ لانگ وول ہوگا. اور اگر یہ ورڈ ہوں اور ان کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی کہ دیکھیں نا آئی ہم بولتے ہیں نا لیکن یہ تو ہٹ ہے، تو اس طرح یہ شارٹ وول ہوگا. اور دوسری بات بچوں جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں کسی ورڈ میں دو وول ساؤنڈ ہوں تو ہم فرسٹ والے کو پروناؤنس کرتے ہیں، دوسرا سائلنٹ ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیں نا ہیٹ، تو اس میں اے جو ہے وہ پروناؤنس ہی نہیں ہوا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر بچوں یہ دیکھیں اے ای آئی او یو اور آگے دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ہم نے اس میں سے شارٹ اور لانگ نکالنے. تو یہ دیکھیں بچوں، ہیٹ، ہارڈ، یہ دیکھیں نا آ ساؤنڈ، تو یہ لانگ ہے اور یہ شارٹ ہے. اے، بیڈ، بی، بیڈ، بی، تو یہ دیکھیں یہ شارٹ، یہ لانگ. انک، آئیز، اب دیکھیں نا آئیز، آئی، تو یہ لانگ ہے. انک، ای، یہ شارٹ ہے. باکس، بورڈ، او، باکس، بورڈ، تو یہ شارٹ ہے، یہ لانگ ہے. کٹ، کیوٹ، یو، کیوٹ، آپ دیکھیں نا یو کی ساؤنڈ آ رہی. تو میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ جب ان الفاظ کو بولتے ہوئے، ورڈز کو بولتے ہوئے یہ لیٹرز پروناؤنس ہو رہے ہوں تو وہ لانگ ورڈز ہیں، اس میں لانگ وول آیا. اور جب ان الفاظ کو بولتے ہوئے یہ ساؤنڈز نہ آئیں تو وہ شارٹ وولز ہیں. تو یہ رو کیا ہے، یہ لائن شارٹ کی ہے اور یہ لانگ کی ہے. ناؤ پریکٹس دا وول ساؤنڈ ان دا ورڈز گیون ابو ان گروپس. تو مطلب آپس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہیٹ، ہارڈ، بیڈ، بی، انک، آئیز، باکس، بورڈ، کٹ، کیوٹ. ان کے بچوں آپ نے کیا کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. نیکسٹ ہے بچوں لرننگ ٹو اسپیک. بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اس میں بچوں ہم لوگوں نے انٹونیشن کو سیکھنا ہے. انٹونیشن کہتے ہیں آواز کا اتار چڑھاؤ، یعنی ایک جملے میں کہاں پر ہم فال کرتے ہیں اور کہاں پر ہم رائز کرتے ہیں. تو رائز کی بچے آپشن ہوتی ہے، یہ دیکھیں ڈاؤن ٹو اپ ورڈ، اور فال کی ہوتی ہے اپ ٹو ڈاؤن ورڈ. ٹھیک ہے، اب ذرا نوٹ کریں. انٹونیشن از دا رائز اینڈ فال آف وائس، آواز کا اتار اور چڑھاؤ. وائل اسپیکنگ، بولتے ہوئے، کہ کہاں پر فال ہے کہاں پر اتار رائز ہے. یس نو آنسر گیو رائز ٹو انٹونیشن، کہ جب ہم ہاں نہ کا جواب دیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کہاں پر رائز ہے کہاں پر انٹونیشن ہے، مطلب کہاں پر رائز اینڈ فال ہو رہا ہے. یہاں پر بچوں اس نے یعنی کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہیں، سمجھیے بچوں. کین یو سوئم، اب آپ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ فال ہے، مطلب چل رہی ہے،
اور سوئم پر ہم رائز کر رہے ہیں, یعنی کہ ہمارا جو اسٹریس ہے وہ سوئم کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. کین یو سوئم, اگر میں جسٹ کہوں کین یو تو اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے, لیکن سوئم کے جواب میں ہم یس نو کرتے ہیں جی کیا آپ تیر سکتے ہو, تو یہاں سے فال ہے اور یہ رائز, دیٹ از کالڈ انٹونیشن. ڈو یو ورک, ڈو یو ورک, کیا آپ کام کرتے ہو, یس, اگر نہیں کرتے تو نو. آر یو اے اسٹوڈنٹ, آپ دیکھیں یہ فال چل رہا ہے اور پھر یہ رائز ہوا اسٹوڈنٹ پہ. آر یو اے اسٹوڈنٹ, تو یہ انٹونیشن کی ایگزامپل. از شی ہیپی, ٹھیک ہو گیا بچوں. ناؤ پریکٹس دا ابو گیون کوشچنس, اب ان سوالات کی آپ نے کیا کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے. کین یو سوئم, ڈو یو ورک, آر یو اے اسٹوڈنٹ, از شی ہیپی, ٹھیک ہو گیا بچوں. نیکسٹ ہے جی سائڈ ورڈز. لرن ٹو اسپیک دا گیون ورڈز فلوئنٹلی, روانی سے آپ نے پڑھنا ہے بچوں یہ ان الفاظ کو. گولڈن شائن ارتھ گڈ بائے, گولڈن شائن ارتھ گڈ بائے, گولڈن شائن ارتھ گڈ بائے. اس کی پریکٹس بچوں آپ نے کرنی ہے جی بچوں. نیکسٹ ہے جی ڈسکشن. اب ہم نے ڈسکشن کرنی ہے جی آپس میں کلاس فیلوز نے. گیو بلو ایز این ایڈورٹیزمنٹ آف کلر پینسل, یہ اشتہار ہے جی یہ کلر پینسلس کا. نوٹ دا کلرز اینڈ دا میسج از ریٹن آن اٹ. جی رنگ جو ہے نا وہ آپ نے بچوں اس میں سے نوٹ کرنے ہیں کون کون سے کلرز ہیں اور پھر اس پر ایک پیغام لکھنا ہے. اب یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے 100% اوریجنل کوالٹی ویڈ ایزی شارپننگ, مطلب آسانی سے شارپ ہونے والے ہیں. پھر ہے جی کوالٹی لیڈ, منیمم لیڈ فلیکس, اور اس کے بعد ہے جی اسموتھ کلرنگ. اس میں اسٹیبلو لکھا ہوا ہے جی یہ کمپنی ہے, اور سوانز 36 ہے جی. یو میں فوکس آن دا فالوئنگ پوائنٹس. ہم نے کیا کرنا ہے بچوں, فوکس کرنا ہے. نمبر 1 دا کلرز آف دا ایڈورٹیزمنٹ, ٹھیک ہے جی, اس میں کون کون سے رنگ ہیں. ٹائپس کلرز آف پینسلس, کون کون سے رنگ ہیں, کون کون سی ٹائپس ہیں جی یہ. ایکشن آف دا چلڈرن, یہاں پر بچے کیا کر رہے ہیں, دا چلڈرن آر پلئنگ ٹوگیدر, ٹھیک ہے جی, یہ کیا کر رہے ہیں جی, کھیل رہے ہیں. دے آر اسٹینڈنگ انڈر دا ٹری, ٹھیک ہے جی. دے آر انجوائنگ ان دا پلے گراؤنڈ, یہ کیونکہ جھولا ہے. تو یہ چیزیں بچوں آپ نے سیکھنے کے لیے, اس میں آپ کو نا پکچر کو دیکھ کر مختلف باتیں ذہن میں آتی ہیں, اس سے ہم انگریزی کا بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جی بچوں. نیکسٹ ہے جی ریڈ الاؤڈ فونک لانگ اینڈ شارٹ وولز, اونچی اونچی آواز میں پڑھنا ہے جی ہم نے. پروناؤنس دا وولز گیون بلو. بیل, ریڈ, ہیٹ, فیل, سیٹ, بن, سٹ, لڈ, کائٹ, بائک. اب اس میں بچوں کون کون سے وولز ہیں, لانگ ہیں کہ شارٹ ہیں. تو بیل ہے جی شارٹ, ریڈ ہے شارٹ, ہیٹ لانگ ہے, فیل شارٹ ہے, سیٹ لانگ ہے, بن شارٹ ہے, سٹ شارٹ ہے, لڈ شارٹ ہے, کائٹ لانگ ہے, بائک لانگ ہے. Read me. A short vowel sound occurs when the letter is not pronounced the way it sounds. اب دیکھیں نا بیل, اے ای, اب یہ ای ساؤنڈ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, مطلب اس کو ای بولتے ہیں, لیکن یہاں پر بیل ہے, ای تو ہے نہیں. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ وال وہ ہوتا ہے جس میں وہ جو اے ای آئی او یو ہیں جس طرح بولے جاتے ہیں وہ ویسے نہ بولے جائیں. اور a long vowel sound is a vowel sound that is pronounced the same way as the name of the letter itself. اب دیکھیں یہ ہے ہیٹ, ای بولا جا رہا ہے. اب میں نے آپ کو ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ جب دو وولز کٹھے ہوں تو فرسٹ والا جو ہوتا ہے وہ پروناؤنس ہوتا ہے, سیکنڈ والا سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں نا ہیٹ, ای, تو ای آ گیا, تو یہ کیا ہوا, لانگ, کیونکہ جیسے ای بولا جاتا ہے ویسا ہی یہاں پر بولا جا رہا ہے ورڈ کے اندر, تو یہ لانگ ہے. میں امید کرتا ہوں اس پوائنٹ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جی بچوں. نیکسٹ ہے جی ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. اب ہم نے کیا کرنا ہے جی, پڑھنا ہے اور تنقیدی طور پر سوچنا ہے. ریڈنگ کمپریہنشن میں بچوں ہم نے آنسر دیز کوشچنس, ہم نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں. وچ کلر ہیز بین مینشن ان دا ٹائٹل آف دا پوئم اینڈ وائی. سن لائٹ از اے بلیسنگ ہاؤ. واٹ ڈز دا پوئٹ فیل اباؤٹ دا سن. بچوں ان 3 سوالات کے جوابات ملاحظہ فرما لیجئے جی بچوں. کوشچن نمبر 1 ہے جی وچ کلر ہیز بین مینشن ان دا ٹائٹل آف دا پوئم اینڈ وائی. کون سا رنگ نظم کے عنوان میں درج ہے اور کیوں. تو بچوں وہ تھا جی گولڈن کلر از مینشن ان دا ٹائٹل آف دا پوئم بیکاز دا سن لکس لائک اٹ. کیونکہ سورج اسی طرح دکھتا ہے, سنہرا دکھتا ہے نا ہمیں. پھر ہے جی بچوں سن لائٹ از اے بلیسنگ.
सूरज की रोशनी एक नेमत है। हाउ, कैसे? बच्चों, इट गिव्स लाइट एंड हीट एनर्जी। यह हमें रोशनी देती है, तपिश फराम करती है, ताकत देती है टू द अर्थ, जमीन को, विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट द सन? शायर जो है वो सूरज के बारे में क्या महसूस करते हैं? द सन इज अ सिंबल नॉट जस्ट ऑफ द डे बट ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। सूरज जो है वो एक अलामत है, ना सिर्फ दिन की बल्कि ये रोशनी और खुशियों की भी अलामत है। ये है जी शायर जो महसूस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन सवालात के जवाबात की भी आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी एनालिटिकल रीडिंग। रीड द पोइम मून एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोइम गोल्डन सन। तो हमारे जो यूनिट में पोइम है ना गोल्डन सन, उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है बच्चों हमने। अब देखें कि मून जो है वो रात के वक्त है और सूरज जो है वो दिन के वक्त है। एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मून, आई सॉ द मून, मैं चांद देखता हूं। वन विंडी नाइट, एक हवादार रात में। फ्लाइंग सो फास्ट ऑल सिल्वरी नाइट, उड़ता हुआ बहुत तेजी से तमाम चांदनी रात में। मैं चांद को देखता हूं एक हवादार रात में, तेजी से उड़ता हुआ एक चांदनी रात में। द फ्रॉस्टी स्टार्स, जमे हुए सितारे, व्हेन रेसिंग पास्ट, जब तेजी से दौड़ते हैं, चेजिंग हर ऑन एवर सो फास्ट, तो वो चांद का ताकुब करते हैं बहुत ही तेजी के साथ। तो ये है जी छोटी सी नज़म। तो मून और गोल्डन सन के दरमियान कंपैरिजन में बच्चों आप लिखेंगे, जरा नोट कर लीजिए, लाइफ इज ब्यूटीफुल विद द सन इन डे टाइम एंड लाइफ इज ऑल्सो ब्यूटीफुल विद द मून इन नाइट टाइम। तो सुबह को सूरज की वजह से जिंदगी खूबसूरत है, रात को चांद की वजह से जिंदगी खूबसूरत है। सो दे आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो ये दोनों ही अहम है जमीन पर जिंदा रहने के लिए। तो बच्चों ये है कंपैरिजन। नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज फोकस। इसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग हम लोगों ने देखनी है जी बच्चों। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, राइट द नंबर ऑफ द सिलेबल्स ऑफ दीज वर्ड्स। मीनिंग भी हमने पढ़ने बच्चों, और इसमें बच्चों हम लोगों ने सिलेबल्स भी देखने हैं। ये देखें जी, ग्रेट अजीम, ये एक सिलेबल वर्ड है। इसको ग्रैंड, शानदार, बिगर, बड़ा, लार्जर, ठीक है जी बोलते हैं। ग्लोरियस, शानदार, ये 3 सिलेबल वर्ड्स हैं बच्चों। ग्लोरियस, इसका मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। फिर है मैजिक, जादू, ये बच्चों 2 वर्ड सिलेबल है। मैज इक, ठीक हो गया। स्पेल, जादू, इल्यूजन, धोखा। होल, मुकम्मल को बोलते हैं बच्चों, ये 1 सिलेबल वर्ड है, इसका मतलब है फुल, कंप्लीट। नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पेल। अब हमने स्पेलिंग सीखनी है। चूज द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स ऑन द राइट टू कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। हमने यहां से बच्चों एक लेटर लेना है और इधर वर्ड को दुरुस्त कर देना है। ईच लेटर कैन ओनली बी यूज्ड वंस, हर एक लेटर एक दफा इस्तेमाल होगा। तो ये देखें, अर्थ ए इस्तेमाल हुआ, मैजिक सी इस्तेमाल हुआ, डिपेंड पी इस्तेमाल हुआ, हेल्थ एच इस्तेमाल हुआ, एनर्जी जी इस्तेमाल हुआ, शाइन एस इस्तेमाल हुआ, फ्लावर एल इस्तेमाल हुआ, वेलकम एम इस्तेमाल हुआ, और बच्चों होल में एच इस्तेमाल हुआ। तो 2 टाइम्स एच है ना, तो इसलिए एक पहले इस्तेमाल हुआ था हेल्थ में और एक एच होल में इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर। ग्रामर में हमने कंजंक्शन पढ़ना है जी। हरफे अतफ इसे बोलते हैं, जोड़ने वाला, मिलाने वाला। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर, मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। नाउन्स, प्रोनाउंस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। अच्छा जी, नाउन को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बट, एंड, ओ, बिकॉज, ये 4 अल्फाज हैं जिन्हें हरूफे अतफ बोलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कंजंक्शन। अब इन दिए गए जुमलों को देखें और कंजंक्शन का इस्तेमाल इसमें मुलाहिजा कीजिए। रूबी एंड शैला, अब देखें एंड अंडरलाइन है, ये क्या था? कंजंक्शन। वेंट फॉर शॉपिंग, शॉपिंग पे गए। रूबी वांटेड टू बाय अ शर्ट एंड अ स्कार्फ, ये देखें ये एंड, वो शर्ट, कमीज और स्कार्फ खरीदना चाहती थी, बट लेकिन यहां पर फिर ये इस्तेमाल हुआ। शी कुड नॉट बाय दीज, वो ये इस्तेमाल ना कर सकें बिकॉज, क्योंकि शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, उनके पास इतनी रकम नहीं थी। सो बस शी कुड बाय आइदर अ स्कार्फ, या तो वो स्कार्फ खरीद सकती थी, और अ शर्ट, ये और, या कमीज। ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजंक्शंस। तो जितने भी ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये बच्चों क्या हैं? कंजंक्शंस हैं।
फिर है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। बच्चों हम लोगों ने ये ब्लैंक्स जो है इन्हें फिल करना है जी कंजंक्शंस के साथ। ही एंड हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच, इसमें एंड आएगा। डू यू वांट टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ शूज, तो यहां पर और आएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है जी, क्या लेना है, शर्ट लेनी है या जूतों का जोड़ा लेना है। वी बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, बिकॉज, ठीक है बच्चों। आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी बट, अच्छा यहां बच्चों जुमला पूरा नहीं था तो मैंने ये अपनी मर्जी से एक लिखा, यू वर नॉट विद मी, तो मैं यानी कि मूवी देखना चाहता था लेकिन आप मेरे साथ नहीं थे। नेक्स्ट है बच्चों एनेग्राम्स। एनेग्राम्स किसे कहते हैं जी? एनेग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज, ये लफ्ज या जुमला होता है दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स, जो लेटर्स जो हैं उनको तरतीब देकर बनता है, ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर, एक और लफ्ज एक और फ्रेज मुख्तलिफ तरतीब के साथ। देखें फॉर एग्जाम्पल ब्रेक से बेकर बन गया, फ्लो से वुल्फ बन गया, हाउस से हु बन गया और एट से ईट बन गया। तो आप अगर देखें तो यही वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं जिन्हें आगे पीछे करके हमने एक और लफ्ज बना लिया। तो यहां पर हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, हमने उनको बनाना है, जैसे एयर तो इरा बन गया डोर। नंबर 2 एक्ट तो कैट, एक्ट अमल करना, कैट बिल्ली। तो यही देखें, ये देखें, ये सी यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया और टी यहां पर आ गया। फिर है जी पैट तो उसका है जी टैप। फिर है जी डैम तो डैम का है जी मैड। मग से गम और नाव से ऑन। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाने हैं जी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने जुमलों के मुख्तलिफ हिस्सों को देखना है। अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। एक जुमला जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट काम करने वाला, डूअर जिसे बोलते हैं, और एंड अ वर्ब और एक फेल होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसका मायने मुकम्मल करने के लिए। देखें द पेंसिल इज ऑन द टेबल, इस एक जुमला है, मेज पर पेंसिल पड़ी है। तो पेंसिल जो है इसमें बच्चों क्या है, सब्जेक्ट है, और इस जो है वो क्या है जी, वर्ब है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स। अब आपने बच्चों क्या करना है, अंडरलाइन करना है जी इन मदरजा झील अल्फाज में सब्जेक्ट को, और ब्लैंक्स में आपने ये जो वर्ड बैंक है इसे फिल करना है। देखें शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें से वर्क्स हार्ड, वर्क्स के साथ हार्ड इस्तेमाल होता है, तो शी वर्क्स हार्ड, तो शी सब्जेक्ट हो गया और वर्क्स क्या हो गया यहां पर हमने, तो वर्क्स जो है वो हमने इस वर्ड बैंक में से ले लिया। फिर है जी द टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आस्क्स अ क्वेश्चन, तो यहां पर हमने आस्क को यहां पर वर्ब के तौर पर लिया। द टीचर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जी माय ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्लेस क्रिकेट, ये प्लेस को हमने यहां पर वर्ब के तौर पर लिया। और लास्ट है जी शी इज माय क्लास टीचर, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चों, और इस जो है यहां से हमने लेकर इसका वर्ड बैंक से, तो ये वर्ब हो गया जी बच्चों। नेक्स्ट है जी राइटिंग, लर्निंग टू राइट, हमने सीखना है जी, लिखना सीखना है। राइट नंबर फ्रॉम 50 to 100 इन वर्ड्स, हमने 50 से 100 तक वर्ड्स में नंबर लिखने हैं। सम वर्ड्स आर गिवन फॉर हेल्प, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जी मदद के लिए, जैसे ये देखें 50 लिखा हुआ है, 51 लिखा हुआ है, तो मैंने आगे 52 लिख दिया, 53 लिख दिया, यहाँ मैंने 50 नहीं लिखा, ये एक दफ़ा लिखा हुआ है बच्चों। 3, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। ठीक हो गया बच्चों। फिर आगे 60 लिखा हुआ है आपने, 60 के आगे 1, 62 ये सारे लिखे हुए हैं। तो ये मैंने खुद जो बस ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पर 70 लिख दिया, यहाँ पर 80 लिख दिया या 90 लिख दिया। तो आप क्या करोगे, 70 के आगे 1 लिख दोगे, 60 के आगे जैसे 1 लिखा था, फिर 80 के आगे 1, 2, 3, 4, 89, तो 90 मैंने लिख दिया। तो इसे आप बाकी को आप सारे को खुद फिल कर देंगे इसके मुताबिक। ये देखें 1, 2, 3, 4, 9 तक। ठीक हो गया बच्चों। जी बच्चों क्रिएटिव राइटिंग है जी, तख्लीकी, हमने कैसे क्रिएटिव राइटिंग करनी है। राइट ए सिंपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, हमने लिखना है जी एक सादा सा बयानिया पैराग्राफ अबाउट योर सिटी, अपने शहर के बारे में आप लिखेंगे। अ सैम्पल पैराग्राफ इज गिवन फॉर हेल्प, हमारे पास ये एक पैराग्राफ है जी मदद के लिए। व्हेन वी जॉइन सेंटेंसेस इट्स मेक अ पैराग्राफ, जब हम मुख्तलिफ जुमलों को मिला देते हैं तो ये एक पैराग्राफ बन जाता है। आपने अपने शहर के बारे में लिखना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए नीलम वैली लिखा हुआ है। नीलम इज अ ब्यूटीफुल वैली, नीलम एक खूबसूरत इलाका है, वादी है। आप यहां पर अपने शहर का नाम लिख देंगे। ठीक है जी। देयर आर ऑलमोस्ट 370 स्मॉल एंड लार्ज विलेजेस, इसमें क्या है जी 370 छोटे बड़े गांव हैं, देहात हैं। नियरली 2000 पीपल लिव देयर, यहां पर तकरीबन 2000 लोग रहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द नीलम फॉर इट्स क्लियर वाटर, साफ पानी की वजह से इसका नाम नीलम रखा गया है। द होल वैली इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज, ये पूरी वादी जो है मुख्तलिफ मनाजिर से, खूबसूरत मनाजिर से भरी हुई है। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने इसकी मदद से क्या करना है जी, एक और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। अब बच्चों तवज्जो दीजिए। ब्लो इज अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स दैट टेल अ स्टोरी, यहां पर एक तस्वीर हैं जो एक कहानी बयान करती हैं।
लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट इज हैपनिंग। तो इन तस्वीर को देखें और फिर देखें कि क्या हो रहा है। रीड मी अ कॉमिक स्ट्रिप, एक मज़ाहिया खाका, इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने की शक्ल में बयान किया गया है यूजिंग पिक्चर्स, जिसमें तस्वीर का इस्तेमाल है, एंड वर्ड बबल्स, और ये देखें ये वर्ड बबल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इनको देखें तो हमें समझ आती है कि हम क्या कर सकते हैं जी, एक कहानी बना सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक है जी स्पाइक और एक है जी बैनी। बैनी जो है वो क्या करता है जी, स्पाइक जो है वो एक इनोसेंट है, मासूम है, जबकि बैनी बहुत ही चालाक है। ये इसे क्या करता है जी, एक बैरी बेर का एक बाउल देता है, तो इस पर स्पाइक जो है वो बड़ा ही खुश होता है और वो कहता है जी देखो उसने शेयरिंग किया। लेकिन अंकल बेर, जिनके वो बेर होते हैं, वो आकर उनसे, जब वो खा रहा होता है तो ये देखें ये स्पाइक छुप कर उसे देख रहा है। जब वो स्पाइक नहीं सॉरी बैनी छुप कर देख रहा है स्पाइक जो है ना, जब वो खा रहा होता है ना तो अंकल बेर आकर उसे डांटते हैं, उसे नाराज होते हैं। तो बच्चों अब इस पर कहानी जो बनेगी वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू बेयर्स, दो रीछ थे, स्पाइक एंड बैनी। फॉर्मर कहते हैं बच्चों पहला, जो पहला नाम लिया गया। स्पाइक वॉज इनोसेंट बट द लेटर, बाद में नाम लिया गया था बैनी का। द लेटर वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था। ही स्टोल द बेरीज, अब ये जो था ना बैनी, इसने क्या किया जी, बेर चुराए ऑफ अंकल बेयर के, एंड गेव इट टू स्पाइक, और स्पाइक को दे दिए एज अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त के तौर पर। स्पाइक वॉज वेरी इनोसेंट, स्पाइक जो था वो बड़ा ही, जब उसने ये दे दिया ना, देखें वो बहुत ही मासूम था। ही बिकेम वेरी हैप्पी, बड़ा खुश हुआ। व्हेन स्पाइक स्टार्टेड टू ईट, जब उसने खाना शुरू किया, इसमें देखें eat the berries, उन बेरों को, the uncle bear came and he thought that Spike stole his berries, उन्होंने सोचा कि स्पाइक ने उसके बेर चुराए हैं। अंकल बेर punished Spike instead of Benny, क्योंकि बैनी तो वहाँ था ही नहीं। तो इस तरह आप देखें कि ये एक कहानी बन गई है। आप भी किसी और तरह से अगर बनाना चाहते हैं तो आप भी कहानी बना सकते हैं, और इस तरह यानी कि स्टोरी जो होती है ना वो बनानी आ जाती है। बच्चों लास्ट पे हैं जी टंग ट्विस्टर्स। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए टंग ट्विस्टर्स बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। तो बच्चों ये एक एक्टिविटी है, आपने इसको बोलना है जी जितनी तेजी से आप बोल सकते हैं। सबसे पहले स्लो बोलना है, फिर फास्ट बोलना है। देखिए, हाउ मच वुड आ वुडचक चक इफ द वुडचक कुड चक वुड। हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ द वुडचक कुड चक वुड। हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ द वुडचक कुड चक वुड। ठीक हो गया बच्चों? तो ये है जी टंग ट्विस्टर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी, इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। हमने हर पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, असातिज़ा किराम वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।